wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calista Siva Azahra, kelas 6 Aman. Hari ini saya akan sidang Tahfiz Juz 30. Mohon doa dan restunya dari orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba fakazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fazuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kizzaba jazaa'an mir rabbika ta'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Zalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tasbauhar radifah qulubu yauma izi wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a iza kunna izaman nakhirah qalu tilka izan qarratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa iza hum bisahirah hal ataka hadithu Musa iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa izsabila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahul ayatal kubra fakazzaba masa thumma adbara yasa fa syara fanada faqala ana rabbukumul a'la fakhazahullahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan amis samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yawma yatazakkarul insanu ma sa'a Waburrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yasalunaka 'anis saati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatafahu dzikra amma man istagna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkira faman syaa'a dzakara fi sufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safaroh kiramin baroh utilal insanu ma akfaroh min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarahu
ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا فاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم قدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك وسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن البرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا قالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ألا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون على الأرائك وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود وللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ودخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abadan iza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yatahil nasfa'am bin nasiyatin qazibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'uz zabaniyah kalla la tuti wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yaslu sufam mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yas'alun nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fal 'adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur wa usila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yaqumun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma ma thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yakin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah fi 'amadim mumattadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsalna 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li ilafi quraish ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi yat'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya selamat untuk Ananda Kalista Syifa Azahra ya, karena telah menyelesaikan hafalannya di juz 30. Semoga istiqomah menghafalnya ke depannya. Nah, untuk sidang tadi secara keseluruhan sih udah cukup bagus ya, terutama dari segi kelancarannya. Cuman karena mungkin temponya terlalu cepat, jadi banyak tajwid yang meleset gitu dari yang seharusnya. Dari segi tajwidnya di surah An-Naba banyak sekali mad iwad. Nah, di bagian akhir-akhir memang dari ayat 6 sampai 40 itu kebetulan akhirnya itu mad iwad semua. Dan karena temponya cepat, jadi panjangnya itu belum sampai udah keburu lanjut ke ayat berikutnya. Contohnya wa khalaqnakum azwaja, itu janya harusnya 2 harokat. Tadi belum sampai 2 harokat sudah lanjut ke ayat berikutnya. Kemudian di surah An-Naba juga di ayat ke-40 rotafhimnya tadi belum dapat gitu. Di ayat 40 inna anzarnakum, dzarnya itu belum dapat, masih dzar biasa, belum tebel roknya. Kemudian di surah An-Naba di surah An-Nazi'at di ayat ke-14 ada ikhfa syafawi yang belum ditahan. Ikhfa syafawi itu kan harus ditahan ya. Di ayat 14 fa idzahum bisahirah. Nah, tadi masih belum ditahan karena terlalu cepat itu tadi. Kemudian banyak lagi mat arid li sukun. Contohnya di ayat 32 wal jibala arsaha, hanya tuh belum 2 harokat udah keburu lanjut ke ayat berikutnya. Kemudian di surah An-Naba mat arid li sukun juga, wa ummihi wa abi, itu dipanjangin, wa sahibati wa bani gitu. Kemudian di surah At-Takwir ayat kedua ini di nun gunahnya, wa idzan nujumu kadarat, wa idzan tuh ditahan ya. Kemudian di ayat ke-28 itu ada idzar syafawi yang seharusnya tidak ditahan tapi malah ditahan. Lima syaa minkum ayyastaqim. Di situ milkum a, mim mati ketemu alif itu idzar syafawi, jadi tidak perlu ditahan gitu. Kemudian di surah Al-Mutaffifin ayat keempat, ala yazunnu ulaika annahum tadi naknya itu dipanjangkan, seharusnya tidak usah karena nggak ada alifnya, jadi bukan mat ya. Kemudian di surah Al-Insyiqaq ini ada di ayat 14 dan 15 itu ada tanda waqaf yang boleh berhenti di salah satunya. Kalau berhenti di ayat ke-14, ayat berikutnya itu perlu dipanjangkan. Yang tadi ya, annahu zanna allai yahur, tadi kan berhenti, berarti ayat selanjutnya balanya harus dipanjangkan karena nggak berhenti di situ. Bala inna rabbahu, jadinya 5 harokat seharusnya. Kemudian di surah Al-Buruj itu banyak banget qalqalah yang
belum terpantul dengan baik kan, itu di Qalqalah Kubro ya, di akhir, jadi harus mantep gitu. Contohnya di surah Al-Buruj ayat ke-20, wallahu min waraihim muhit. Nah, itu to-nya kurang mantep gitu. Terus di surah At-Tariq itu kembali lagi mat iwatnya yang masih kurang panjang. Annahum yakiduna kaida. Nah, ayat 15 ya. Ya, mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Semoga bisa jadi evaluasi di juz berikutnya. Semangat buat Syifa, semoga bisa menjadi keberkahan buat keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan Dewan Guru Penyidang pada malam hari ini, juga terlepas kepada ayahanda dan ibunda dari Syifa, Calista Syifa Az-Zahra ya, juga tim kru multimedia. Mudah-mudahan kumpulnya kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya dari segi penilaian makharijul huruf ingin menyampaikan beberapa catatan tentang Syifa ya, dari awal hingga akhir. Hafalannya bagus ya, hafalannya bagus, hanya saja mungkin nanti perlu dievaluasi lagi dari segi tempo bacaan, kecepatan bacaan, karena cepatnya bacaan sangat mempengaruhi dari makharijul huruf. Terutama tadi banyak sekali ya huruf-huruf yang sama ya, seperti za tapi dibaca za. Jadi tidak jelas arahnya ke za atau ke za ya, za gitu ya. Kemudian ada makhraj yang kurang sempurna seperti a, ini karena tempo cepat a-nya kurang tekan ya. Seperti ha, seperti ha juga ya. Kemudian ada huruf yang tidak terbaca setelah qalqalah di akhir. Contoh di surah Al-Qadar, syahr, ro-nya tidak terbaca ya. Min alfi syahr, itu aja, ro-nya hilang ya. Kemudian min kulli am, nah ini bukan am, ada ro lagi ya, tapi dibaca tipis, min kulli amr. Jika ragu-ragu baca saja sedikit, min kulli amr ya, amr ya gitu. Jadi jangan sampai karena ragu-ragu takut ini kebaca jelas min kulli am sehingga ro-nya tidak terbaca, atau syah, nah ro-nya hilang seperti itu. Kemudian ada makhraj yang tidak jelas setelah mad jaiz ataupun mad wajib ya. Contoh di surah At-Takwir, liman syaa minkum. Nah, di situ ada hamzah, makhraj hamzah. Liman syaa min, ada a-nya jelas ya. Liman syaa minkum. Nah, tadi pembacaannya liman syaa minkum, sya. Jadi sya, bukan syaa, tapi sya ya. Jadi a-nya nyambung. Kemudian ada kalimat yang tidak jelas karena tempo yang cepat ya. Di surah At-Takasur tadi ada kalimat ainal yaqin, tapi ain yakin ya, karena tempo bacaan terlalu cepat ya. Kemudian di surah lagi Abasa ada ini, hati-hati ya, di surah Abasa ini agak ribet di awal-awal di ayat pertama ya, ayat kedua, ketiga ya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kemudian lanjut au yadh, bukan au yazzakaru, tapi au yadzakaru fatanfa'ahu dzikra ya, gitu ya. Itu harus lebih diteliti lagi dalam hafal ya. Kemudian banyak huruf ro juga ya, tadi disampaikan oleh Ustaz Zania, banyak ro yang kurang tebal, ro tafkhimnya ya. Tapi dari keseluruhan hafalannya sudah bagus, hanya saja nanti evaluasinya hanya mungkin di nafas ya, nafas, kemudian tempo kecepatan. Insyaallah kalau tempo bacanya lebih santai lagi, lebih rileks lagi, tajwid ataupun makharijul huruf semuanya akan dapat dan sempurna ya. Mungkin itu saja dari saya. Sangat apresiasi kepada anak Calista Syifa Az-Zahra. Mudah-mudahan di hafalan juz selanjutnya lebih baik lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrunillah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri Penyidang, wali santri Ananda Calista Syifa Az-Zahra dan tim multimedia,
Baik, langsung saja. Sedikit saya akan mengomentari apa yang telah dibacakan oleh Ananda Calista Syifa Zahra dari segi kelancaran yang kriteria penilaiannya. Ini cara pengambilan nafas, yang kedua salah penyebutan huruf, terus yang ketiga terbata-bata, dan yang terakhir itu salah penyebutan harokat. Nah, secara keseluruhan yang pertama hafalan ya, dari segi hafalan Masya Allah luar biasa. Dari surat per surat bergantinya surat itu hampir tidak ada satu surat pun yang lupa ya. Alhamdulillah di setiap suratnya Calista Syifa Zahra hafal ya, begitu teratur hafalannya, tidak ada yang salah surat sedikit pun. Terus untuk berikutnya mengenai tempo ya, tadi telah disinggung juga di beberapa dewan juri. Untuk tempo emang agak sedikit cepat ya apa yang telah dibacakan oleh Syifa, yang mengakibatkan yang pertama dari segi tajwid ya berpengaruh juga, terus juga tadi dari segi makharijul huruf juga berpengaruh. Nah, dari segi kelancaran juga terpengaruh yaitu dari nafas ya. Akhirnya ketika temponya sedikit cepat, jadi nafasnya sedikit terengah-engah ya, jadi agak sedikit cepat lelah ya. Ketika bacanya cepat ya, jadi intonasi bacanya juga nanti agak kurang bagus seperti itu. Terus untuk berikutnya tadi ada beberapa ya salah penyebutan huruf. Ini ada di surah Al-A'la ya, yang seharusnya tadi dibacanya ashqo tapi tadi dibacanya atqo. Nah, ini salah penyebutan huruf ya di surah Al-A'la di ayat 11. Terus berikutnya ada penambahan huruf ya. Ini di surah Al-Insyiqaq yang seharusnya lahum ajrun tapi tadi ditambahin fa ya, jadi falahum ajrun ghairu mamnun. Itu harus diperhatikan oleh Syifa karena hampir sama tuh, ada di salah satu surat di juz 30 juga. Terus berikutnya ada juga salah huruf ya di surah Al-Lail yang seharusnya akhirata tapi tadi dibacanya oleh Syifa akhirati. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh Syifa. Terus juga untuk masalah nafas ya, ini di surah Al-Bayyinah itu tadi di ayat 5 itu memang lumayan panjang ya, tapi Syifa memaksakan ayat yang panjang itu dijadikan dalam satu nafas. Akhirnya memang sampai, tapi di akhir ayatnya agak sedikit ngos-ngosan. Nah, ini kalau bisa ketika ada ayat-ayat yang panjang di wakaf saja di tengah-tengah agar nafasnya juga stabil. Ya, mungkin itu saja ya dari kelancaran. Intinya yang memang sangat harus diperhatikan oleh Syifa yaitu tempo, karena dari tempo bacaan itu bisa mempengaruhi 3 aspek penilaian pada malam hari ini. Itu saja. Sebelumnya selamat buat Syifa telah menghafalkan hafalan juz 30-nya. Mudah-mudahan jadi keberkahan buat orang tuanya. Tetap semangat di juz 29-nya. Jadikan apa yang telah disampaikan oleh Dewan Juri jadi introspeksi buat Syifa di juz berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.